अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने अपनी पिछली स्टोरी के इंट्रो में एक बात कही थी आप लोगों से, एक बात शेयर की थी कि मैं चाह रहा हूँ कि स्टोरी के बीच में जो आप जब मुझे स्टोरी भेजते हैं तो जो स्टोरी जिस जगह से रिलेटेड होती है, हो सके इफ पॉसिबल अगर आप मुझे उस जगह का वीडियो क्लिप भी मुझे बना के भेज दें तो मैं उसको स्टोरी के साथ ऐड कर दूं। और अगर इतनी खौफनाक जगह है कि आप भी डर रहे हैं उस जगह पे जाने से, या अगर दिन में भी आप उस जगह की वीडियो बनाने से डर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं। मैं हो सकता है उस जगह को जाके अपना कैमरा ले जाके उस जगह को कवर करूं और स्टोरी नरेट करते हुए साथ में वीडियो में उस जगह के क्लिप्स भी ऐड कर दूं। इससे मेरी यूट्यूब फैमिली का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मैं इनिशिएटिव लेना चाह रहा हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा। आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंस है। आप ऐसा कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? तो मेरा तो बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा, तो आप लोग बताइएगा क्या करें। तो अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस जगह की वीडियो भी आप मुझसे शेयर करें, तो आप बेशक मुझे भेज दें। वीडियो को थोड़ा क्लियर रखिएगा, अच्छे कैमरे से बना के भेजिएगा। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आके उस जगह को कवर कर लूंगा। बज़ाहिर वो किसी का घर ना हो, किसी की प्रॉपर्टी ना हो, ऐसा ना हो डिवैल्यू हो जाए, वो मैं नहीं चाहता। बस एक ऐसी कोई जगह जो अबैंडन्ड जगह हो, कोई ऐसी प्लेस जिसके बारे में मशहूर हो और उस जगह की मैं आकर वीडियो बनाऊं, देखूं कि वैसा है कि नहीं। तो चलते हैं आज की स्टोरी। सिर्फ स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास इज़हार बांध ले। सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बद्दान, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम शबीर है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से। ये बात तकरीबन 1 माह पुरानी है जब हमारा, मेरे कजन्स का और मेरे कुछ दोस्तों का प्लान बनता है नारान और बाबूसर तक जाने का। हम लोग ऑफिस से लीव लेते हैं। मेरा एक दोस्त और मैं एक साथ ऑफिस में थे, बाकी सब अपने अपने ऑफिस से कुछ लीव्स लेते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं अपने सफर की जानिब। प्लान ये था कि दोपहर में निकलेंगे और शाम तक हम जाकर एक होटल में आराम करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डे नारान से बाबूसर तक जाएंगे। यानी फर्स्ट डे हमारा सिर्फ नारान तक का सफर का ही दिन था। हमारा तकरीबन 1 हफ्ते का ट्रिप था जिसमें हमारे प्लान के हिसाब से हाइकिंग और कैंपिंग भी शामिल था। हमारे पास 4x4 वीगो डाला है। अब हम लोगों ने उसमें अपना कैंपिंग का सामान रखा और हम तकरीबन 5 लोग निकल पड़े अपने सफर की तरफ। काफी एंजॉय करते हुए हम रात को नारान में पहुंच गए। उसे अगले दिन हम नारान में बहुत घूमे फिरे। उससे अगला दिन हमने बाबूसर का रखा हुआ था कि हम उससे अगले दिन बाबूसर जाएंगे। वो दिन हमने ऐसे ही वहां पर खाते पीते घूमते फिरते नारान बाजार में ही गुजार दिया। अब हम दोस्त यार साथ में थे, काफी फन कर रहे थे। वहां के एक मकामी लड़के से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और फिर काफी गप्पे शप्पे लगी। उस लड़के ने हमें एक जगह के बारे में बताया। बाबूसर तो आप लोग पहले भी आ चुके होंगे, लेकिन मैं जो आपको जगह बताऊंगा वो किसी जन्नत से कम नहीं है। मेरे कहने पे एक दफा लाजमी वो जगह एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन उसने कहा कि गाड़ी 4x4 ही जाएगी। उसकी बात सुन के हम काफी एक्साइटेड हो गए कि हमारे पास गाड़ी 4x4 ही है। जिस पे उसने कहा कि धर्म झील, संबतसर झील लाजमी जाना। वो बाबूसर टॉप से 1 किलोमीटर पहले कच्ची सड़क जा रही है गिट्टी दास मैडोज की तरफ, जो आपको यहाँ तक लेकर जाएगी। वो 4x4 गाड़ी जाएगी जो 11 नंबर ट्रैक पर स्टीव चढ़ाई के बाद आप उस जगह पर पहुंचते हैं। हमने अच्छे से उस जगह का रास्ता वगैरह समझ लिया और हमने उससे कहा कि हम वहां पर कैंपिंग करना चाहते हैं और क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ और मैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने डिनाई कर दिया, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा था। उसने कहा कि अगर आप लोगों को वहां पर कोई प्रॉब्लम पेश आए या कुछ भी हो तो आप मुझसे राब्ता कर लेना। लेकिन उस लड़के ने एक बात से हमें मना किया कि रात को वहां पे कैंपिंग मत करो, सुबह जाए और शाम में आ जाए। लेकिन हमने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि कैंपिंग करें। उसने कहा कि वो जगह बहुत वीरान है और वो जगह ऐसी है जहाँ पर नॉर्मल टूरिस्ट नहीं जा पाते, यानी कि वहां पर बिल्कुल टूरिस्ट ना होने के बराबर होते हैं। तो बेहतर है आप लोग वहां पर कैंपिंग ना करें, आप लोग सुबह जाएं और शाम में आ जाएं। अदनान भाई, जब मकामी को बंदा आपसे ऐसी कोई बात करे या कोई अच्छा मशवरा दे तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये हुआ जो लास्ट अभी रिसेंटली एक वाकया 4 दोस्तों का
वनाड़ी थे। अल्लाह जाने क्या हुआ कि उनकी गाड़ी स्कर्दू के रोड पर साइड में गिर गई और रिजल्ट यही निकला कि मकामी जो लोग होते हैं या तो वहीं के ड्राइवर हायर कर लेने चाहिए या फिर उन लोगों को अपने साथ ट्रैवल गाइड रखना चाहिए। खासतौर पे जब आपको एडवेंचर का शौक हो और ऐसी नई नई जगह आप एक्सप्लोर करना चाहें तो एक ट्रैवल गाइड अपने साथ रखें, नहीं तो उनकी कम से कम मशवरे पर चले। तो खैर हमारे पास गाड़ी में तो सारा सामान कैंपिंग का मौजूद था। हमने कहा देखी जाएगी, हम सुबह जाएंगे, सारा दिन घूमेंगे, अगर हमारी समझ में आया तो हम लोग रात में कैंपिंग कर लेंगे। तो जब हम सुबह वहां से निकले तो अच्छा खासा टाइम हमें वहां लग गया, यानी तकरीबन आधा दिन हम लोगों को उस लोकेशन पे पहुंचते पहुंचते लग गया। काफी स्टीप हाइट थी, कई जगह पर हम गाड़ी से उतरे और गाड़ी ऊपर चढ़ाई, लेकिन जब हम लोगों ने बहुत मुशक्कत के बाद, मेहनत के बाद जब हम उस जगह पहुंचे तो हमारे सारे पैसे पूरे हो गए। तान भाई वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, वो झील पहाड़ों के दरमियान, आप भूल जाएंगे झील सैफल मलूक को। अभी आप बताता चलूं कि उस रास्ते में हमें एक मकामी शख्स मिला। जब हम वहां पर जा रहे थे तो उसने कहा कि आप लोग यहाँ जा तो रहे लेकिन कोशिश करिएगा कि शाम से पहले वहां से निकल आए, वहां पर मकामी लोग भी नहीं रहते, वो बहुत वीरान एरिया है। और हमने जब उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे, तो उसने ये कहा कि बस कोई बात होगी जो मैं आपको इस बात पे जोर दे रहा हूँ। उस बंदे ने हमें थोड़ा सा फिक्रमंद कर दिया, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे थे। और पीछे जो नारायण बाजार में हमारा एक दोस्त बना था, उसने भी इस बात पे जोर दिया था कि आप लोग रात से पहले वहां से निकल जाना। ऐसा क्या था इस जगह पर, ये तो बहुत खूबसूरत जगह थी। खैर जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे वहां पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन 2 से 3 बज ही गए थे। जगह ऐसी थी यदान भाई, जगह को छोड़ने का दिल नहीं चाहता था। बहरहाल यहाँ के मकामी लोगों की कई कई बातें हमारे दिमाग से निकल गई और हम नेचर को एंजॉय करने लगे। चारों तरफ बहुत खूबसूरत पहाड़ और जो झील थी वो हाफ फ्रोजन थी। मैं क्या बताऊं, इतना खूबसूरत मंजर। बहरहाल जी, हम लोग वहां पे बैठे। हमारे पास एक कैंपिंग स्टोव है जो फ्लेयर बॉटल लगाकर एक चूल्हा बन जाता है। हमने बैठ के वहां चाय वगैरह बनाई और खूब एंजॉय किया। काफी देर हम नेचर को एंजॉय करने लगे। यहाँ मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग भी वहां जाना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि काफी दोस्त वगैरह मिलकर आए। फैमिलीज वाला सीन वहां बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत स्टीफ चढ़ाई है। अगर आप जाएं तो बॉयज ही जाएं और सेफ्टी के लिए ज्यादा बॉयज हैं। तो खैर, बैक टू द स्टोरी। हम लोग बैठे रहे, शाम हो गई और हम लोग बस गप्पे लगाने लगे। अब खैर हमारा प्लान बिल्कुल ही चेंज था कि अब हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, रात गुजारेंगे। ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी थी। हमने क्या किया, हमारे पास गाड़ी में हर तरह की चीजें मौजूद थी। हमने सूखी लकड़ी तक, छोटे जो गुटके होते हैं वो गाड़ी में रखे हुए थे। हमने वहां पत्थर जमा करके एक आग के लिए जगह बनाई और वहां पर आग जलाई। हवा थोड़ी सी तेज थी जो आग जलने में थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन उसके बाद हमें बहुत सुकून मिलने लगा। हम ठंड में थे और आग ने बहुत मजे का काम किया। फिर हम लोगों ने अपने कैंप्स वगैरह वहां सेट करना शुरू कर दिए। हमारे पास 2 कैंप्स थे जो हमने वहां पर सेट करना शुरू कर दिए। हमने कहा कि हम रात यहीं गुजारेंगे और कल भी पूरा दिन यहाँ गुजार कर शाम में ही यहाँ से जाएंगे। यानी हमारा प्लान बहुत लंबा हो गया क्योंकि जगह ऐसी थी जिसे छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था। इतनी दूर बार बार आना कोई आसान बात नहीं थी। तो हम लोगों ने फाइनली यहाँ पर कैंपिंग का प्लान कर लिया। उस आग पे हमने कुछ अपने खाने पीने की चीजें रेडी की। हमने खाना वगैरह खाया और हम खूब गप्पे लगाने लगे। चेयर्स तक हमारे पास थी जो कि कैंपिंग के लिए जो फौरन संभल होने वाली जो चेयर्स होती हैं वो हमारे पास थी। हम काफी एंजॉय कर रहे थे नेचर को। शाम में वो पहाड़ कुछ स्पूकी लग रहे थे। हम जिस जगह पर थे वहां आग चल रही थी, उसके अलावा हमें दूर दूर तक पहाड़ काले धुंधले दिखाई दे रहे थे। वो इतने काले हो चुके थे कि बस आसमान की एक ब्लू लाइट और वो काले स्याह पहाड़, वो भी एक अजीब मंजर था। कभी लाइफ में शायद आप लोगों ने ऐसा मंजर देखा या आगे देखें तो मुझे याद करिएगा, क्योंकि वो मंजर मेरी आंखों में अभी तक कैद है, जो मुझे बहुत पसंद है। हल्की सी आग जल रही है,
چاروں طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف جھیل ہے اور آسمان پہ شام کی ہلکی سی بلو لائٹ۔ اف۔ تو خیر عدنان بھائی، ہوتا ایسا ہے کہ ہم باتیں کر رہے تھے، خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے، ایک دوست ہمارا جس کو ہم نے بکرا بنا رکھا تھا اور ہم اس پر بہت شغل کر رہے تھے، اسے جھکتے مار رہے تھے اور وہ بھی اس چیز کو کافی انجوائے کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ خوب اندھیرا ہونے لگا۔ اب جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایسی ٹھنڈی جگہوں پر رات بہت گہری ہوتی ہے، یعنی اتنی کہ آپ کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے۔ لیکن ہمارے سامنے آگ جل رہی تھی اور کیمپ میں ہم نے کچھ لائٹس لگا رکھی۔ ہوتا ایسا ہے کہ باتیں کرتے کرتے ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جیسے کوئی پہاڑوں کے بیچ میں کوئی دور سے ہمیں کوئی ایسی آواز دے رہا ہے۔ وہ آواز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ آواز کچھ اس طرح کی تھی جیسے وقفے سے یہ آواز ہمیں سنائی دینے لگی۔ جب فرسٹ ٹائم ہم نے یہ آواز سنی تو ہم سب خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ تم نے سنا کہ نہیں سنا۔ ہم منہ سے یہ نہیں بول رہے تھے، ہم صرف آنکھوں میں ایک دوسرے سے ایک کوسچن کر رہے تھے، کیا کہ تم نے بھی یہ آواز سنی کہ نہیں؟ اور دوبارہ سے اس آواز کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آواز دوبارہ سے آتی ہے اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کوئی انسان ہے یا کوئی کون سی مخلوق ہے، کوئی جانور ہے۔ اب چونکہ ہم اس جگہ سے واقف نہیں تھے اور پھر ہم تھوڑا سا گھبرا گئے، تھوڑا سا نہیں اچھا خاصا ڈر گئے، کیونکہ ہمیں دن میں یہاں پر دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جس جگہ ہم پہنچے تھے بڑی سٹیو ہائٹ کے بعد ہم وہاں پہنچے تھے، کوئی آسان جگہ نہیں تھی، اور یہاں پر بے معنی کسی کا آنا بہت ہی عجیب بات تھی۔ بہرحال ہم ویٹ کرتے ہیں کہ اب یہ آواز ختم ہو جائے گی، شاید کوئی جانور ہو، لیکن عدنان بھائی وہ آواز اب بڑھے چلی جا رہی تھی کہ تھوڑے گیپ سے وہ آواز دوبارہ سے آتی اور ہمارے دلوں پر اثر کرنے لگی۔ ہم ڈر گئے، ہم باتیں کر رہے تھے تو اب ہمارا ذکر اس والی بات پہ آ گیا جو وہاں پر اس مقامی لڑکے نے، جو ناران بازار میں، جس نے ہمیں کہا تھا کہ رات میں وہاں کیمپنگ مت کرنا، اور راستے میں جو شخص ہمیں ایک مقامی ملا تھا جس نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ وہاں جائیں انجوائے کریں لیکن رات وہاں پر مت رکیے گا، شام ہونے سے پہلے وہاں سے نکل آئیے گا۔ جب ایسی باتیں کوئی کرے تو مینس کے کچھ تھا، ہم نے وہاں اس ٹائم تو اگنور کر دیا، لیکن اب ہمیں احساس ہونے لگا کہ ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی راز چھپا تھا، پر وہ راز کیسا تھا وہ بات ہم نے کھل کر نہیں پوچھی تھی، نہ ہمیں انٹرسٹ تھا، لیکن اب ہمیں فیل ہونے لگا کہ کچھ ہے جو ہمیں فالو کر رہا ہے۔ ہماری آگ جل رہی تھی اور اگر دور سے بھی کوئی پہاڑ کے اوپر سے بھی کھڑا دیکھے تو اسے صاف دکھائی دے کہ وہاں کچھ ٹورسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آگ جلا رکھی۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ آگ کو بجھا دیا جائے، لائٹس آف کر دی جائیں اور اپنے اپنے کیمپس میں جا کر پناہ لے لی جائے، کیونکہ اب ہم بہت زیادہ ڈر چکے تھے، کیونکہ وہ آواز مسلسل ہمیں قریب آتی سنائی دے رہی تھی، لیکن تھی وہ پہاڑ کے اوپر سے ہی کہیں۔ یہاں میں بتاتا چلو، جس جگہ ہم تھے وہ پیالہ نما جگہ تھی، یعنی کہ چاروں طرف پہاڑ تھے، ایک طرف جھیل تھی اور ہم اس کے کنارے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت خوبصورت جگہ تھی، لیکن اب وہ بہت پراسرار لگنے لگی کیونکہ رات ہو چکی تھی۔ رات کا منظر، ایسی جگہوں پر آپ اگر گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جگہ رات میں کتنی پراسرار اور خوفناک ہو جاتی، حالانکہ وہی دن میں بہت خوبصورت لگتی۔ ایسا ہی تھا، بس آسمان پہ ہلکے ہلکے تارے اور وہ آواز جو ہمیں فالو کر رہی تھی۔ اب سب کی بولتی بند تھی اور ہم آبزرو کر رہے تھے کہ آواز ابھی ختم ہو، لیکن وہ آواز مسلسل جیسے کوئی تھا جو ہمیں تنگ کر رہا تھا، وہ ہمیں ڈرانا چاہ رہا تھا، وہ ہم پہ خوف طاری کرنا چاہ رہا تھا، باقاعدہ ہمیں اس آواز سے فیل ہو رہا تھا۔ اب عدنان بھائی بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور اس آواز کا ویٹ کرنے لگے کہ کب یہ آواز بند ہو اور ہمیں کچھ سکون ملے۔ ہم وہاں سے بھاگ تو سکتے نہیں تھے کیونکہ رات میں وہاں سے نکلنا، وہ دن میں بہت خوفناک ٹریک تھا تو رات میں تو وہاں سے نکلا جانے والا نہیں تھا، تو ہمارے پاس اور کوئی چانس نہیں تھا سوائے وہاں پر رات گزارنے کے۔ خیر ہم نے کیمپ بند کیا، اس کی زپس بند کر لی، اپنے آپ کو بستر میں ڈالا، اپنی لائٹیں سب جو بھی چھوٹی موٹی لائٹس بھی آن تھی وہ بھی بند کر دی، ایون فون تک کو بھی آن نہیں کیا کہ اس کی بھی اسکرین آن ہو تو دور سے ہم واضح ہو جائیں، ایسا نہیں۔
اب ہوتا ایسا ہے کہ ہم اس آواز پہ کوئی ریئیکشن نہیں دے رہے تھے تو اب وہ آواز ایک گھرانے کی آواز میں بدل گئی، جیسے کوئی دور کھڑا ایک بہت بھاری آواز میں گھرا رہا ہے۔ اور عدنان بھائی میں کیا بتاؤں، ابھی بھی میں آپ کو یہ سٹوری بھیج رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ آواز ایسی تھی، اپنے آپ کو ان پہاڑوں میں امیجن کریں اور ان سناٹے میں سوئی کی بھی آواز نہ ہو، اور اس سناٹے میں کوئی دور سے ایک گھرانے کی آواز آپ کو سنائی دے۔ او میرے خدا، اتنا خوف تھا کہ ہمارا دل پھٹ جائے گا اور ہمیں یہاں کچھ ہو جائے گا۔ آج یہ بات سچ ہونے والی ہے کہ جیسے کوئی اور غیر مرئی مخلوق ہمیں دکھنے والی ہے، شاید آج کوئی سپر نیچرل چیز کا انکاؤنٹر ہم سے ہونے والا ہے۔ اچھا ایسا ہے نا کہ ہم سٹوری سنتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ریالٹی میں کبھی اس چیز کا احساس بھی ہو جائے، ہمیں دکھائی نہ دے، ہمیں سنائی بھی نہ دے، بس ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ ہمارے راستے میں یا ہم جہاں پر موجود ہیں ہمارے آس پاس یہ موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اپنا آپ ظاہر ہلکا سا بھی کر دے تو عدنان بھائی وہ خوف کا کیا لیول ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور شاید جن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں وہی اس چیز کو صحیح سے امیجن کر سکیں، اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ خیر ہم لوگ دبکے رہے، مرتے کیا نہ کرتے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب جیسے کوئی چیز خراتے ہوئے کوئی اس پہاڑ کے اوپر سے نیچے آ رہی ہے، وہ ایک سلائیڈ نما پہاڑ تھا اور بہت بڑے بڑے قدم جیسے ان پہاڑوں پہ کوئی رکھتا ہوا اس نیچے گراؤنڈ کی طرف آ رہا ہے۔ حالانکہ ہم بہت سٹیف ہائٹ پہ تھے، اس سے بھی اونچے پہاڑ تھے، لیکن پھر بھی اس جگہ پر جیسے کوئی نیچے اتر رہا ہے، اس کے بڑے بڑے قدم اتنا خوفناک احساس تھا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میرے ایک دو دوست رونے بھی لگ گئے۔ سچ بتاؤں خوف کا وہ عالم تھا کہ ہم رو بھی پڑے، میں خود بھی، میری بہت بری حالت تھی۔ کیمپ میں بیٹھے بس اللہ کو یاد کرتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے کہ یا اللہ ہم کہاں پھنس گئے، اور یہ آوازیں کیسی ہیں۔ کافی دیر تک ہمیں محسوس ہوتا رہا کہ کوئی بہت دور سے چلتا ہوا ہمارے کیمپ کی طرف آ رہا۔ عدنان بھائی یقین مانے میں کیا بتاؤں، وہ جو بھی چیز تھی، وہ جو بھی مخلوق تھی، وہ ہمارے کیمپ کے پاس تھی، اب بہت قریب آ چکی تھی۔ ہم لوگ سانس بھی اس طرح لے رہے تھے کہ ہم لوگ سانس لیں گے اس کو، اس چیز کا بھی آئیڈیا ہم لوگ سمجھ لیں، سانس نہ لینے کے برابر ہم سانس لے رہے تھے، اور وہ مسلسل ہمارے کیمپس کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ اب ہماری گاڑی کے اندر سیکیورٹی الارم لگا ہوا تھا، اگر گاڑی کو کوئی ہلکا سا بھی ٹچ کرتا ہے یا اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گاڑی الارم دیتی تھی۔ حالانکہ اس کا ریموٹ میرے پاس تھا، ہم اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ میرے دماغ میں نہیں رہا اس گاڑی کا الارم آف کرنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ گاڑی سے جا کر ٹکرائی ہے یا اس نے جا کر کھولنے کی کوشش کی ہے تو گاڑی کا الارم بج گیا۔ عدنان بھائی جیسی الارم بجا تو اس کے چاروں انڈیکیٹر جلتے ہیں، اور یہ کوئی نارمل گاڑی نہیں، اس کے چاروں انڈیکیٹر جب ایک اندھیرے میں جب جلیں گے اور ساتھ میں الارم بجے گا تو سوچیں ایسی جگہ جہاں پر ہلکی سی بھی آواز کتنی صاف واضح سنائی دے، اس جگہ پر یہ آواز کتنی گونجے گی۔ میں کیا بتاؤں، ان پہاڑوں میں ہماری گاڑی کی جو ساؤنڈ تھی وہ اس طرح گونج رہی تھی کہ ہم جتنا اس نوائز کو کم کرنا چاہ رہے تھے، ہم چاہتے تھے بس یہ کسی طرح بند ہو جائے، لیکن وہ اتنا ہی اس ایریا میں گونج رہی تھی۔ لیکن شاید اللہ کے ہر کام میں کچھ بہتری ہوتی، وہ جو بھی مخلوق تھی وہ پینک ہوئی، ڈر تو ہم بھی گئے تھے لیکن وہ جو بھی مخلوق تھی وہ پینک ہو گئی، اور ہمیں باقاعدہ فیل ہوا جیسے اس گاڑی سے دور بھاگنے لگی، اور بھاگتے بھاگتے وہ خرانے کی آواز، اوف، میں آج تک نہیں بھولتا، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا وہ کیسی آواز تھی۔ بہرحال وہ بہت عجیب سی آواز تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت کوئی بڑی ہیوج ہائٹ کا بندہ تھا یا جو بھی مخلوق تھی، کیونکہ وہ ایک قدم لیتا تھا اور دوسرا قدم کافی دور جا کے گرتا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ بہت بڑے قدم لے رہا۔ بہرحال دھان بھائی ہم نے ہمت کی، جب ہم نے یہ آواز دور ہوتی سنی تو ہم نے زپ کھولی کیمپ کی اور باہر اس طرف دیکھا تو دیکھا وہ جو بھی چیز تھی وہ بہت ہائٹ پہ تھی، اور وہ دور ادھر جاتی ہوئی ہمیں سفید برف کے پہاڑ پہ ہمیں دکھائی دی۔
जैसे कोई बहुत लंबी चीज थी। अंधेरे में मैं इतना वाज़िया नहीं हुआ, लेकिन जो हल्की सी रोशनी जिससे बस हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिससे अंदाजा हो गया कि कोई बहुत ही अजीब चीज थी। वो इंसान तो था नहीं बिल्कुल भी। तो खैर अदनान भाई, हमने रात कैसे गुजारी हम जानते हैं। पूरी रात हमने आयतें कलमे पढ़ते गुजारी। उसके बाद वापसी के लिए निकल पड़े। सुबह होते ही हमने कुछ नहीं खाया, ना कुछ वहां बनाया। हमने बस कैंप क्लोज किए और हम वापसी के लिए निकल पड़े। सुबह उठ के जब हमने उस जगह पे देखा तो दूर बर्फ पर हमें बहुत बड़े पाँव के निशान दिखाई दिए। मेरे एक दोस्त ने कहा पिक्चर ले लो, लेकिन हम बहुत डर चुके थे। हमने मना किया, नहीं यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह नहीं लेनी। खैर हम लोग गाड़ी निकाली और अल्लाह का नाम लेते लेते वापस नारायण होटल में आ गए। उस लड़के से मिले और उसे सारी बात बताई। उसने कहा मुझे मालूम था वहां पर ऐसी चीजों के असरात हैं, इसलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा था। मैं खुले अल्फाजों में नहीं बोल सकता था। तो बहरहाल शुक्र करे अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया। बस कोई भी बहाना बना, लेकिन वो मखलूक आपसे दूर भाग गई। बहरहाल अदनान भाई, हम 2 दिन और वहां रुके और हम कहीं आगे पीछे नहीं गए। उसके बाद हमारे में थोड़ी हिम्मत हुई और हम लोगों ने आके बाबू सर टॉप घूमे और फिर बस फाइनली हम वापस घर आ गए। तो ये मेरी एक स्टोरी है जो मैंने सोचा आपसे लाजमी शेयर करूंगा। आप यकीन करें, मैंने वहां पर नारायण होटल में भी आपकी स्टोरी सुनी है जो मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है आप मेरी स्टोरी अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी स्टोरी सुनने के लिए। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो आप स्टोरी सुने तो कमेंट में लाजमी हाजिरी लगाइएगा। तो काफ़ी लोग जो अपनी स्टोरीज मुझसे शेयर करते हैं, तो यार कमेंट में आके लाजमी लिखा करें कि जी ये आपकी स्टोरी थी और मैंने शेयर कर दिया। चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे कुछ ही दिन हुए हैं आपकी वीडियोस देखते हुए। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी भी एक खौफनाक कहानी शेयर करूं। मैं एक दर्जी हूं। दुकान छोटी थी जो कि किराए पर थी। वो दुकान मेरे सगे चाचू की थी। तो तब कुछ ऐसा होता है कि मैं 8 साल का था जब मैंने दुकान पर काम करना शुरू किया। मैं घर की मुश्किलात की वजह से उस काम के अंदर चला गया, नहीं तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं 2-3 साल के बाद इस काम के लिए ट्रेन हुआ था। एक दिन मुझे मेरे चाचू ने काम से बाहर भेजा। जिस गली में हमारी दुकान थी उस अगली गली में ही वो दुकान थी जिस पर इन्होंने मुझे भेजा था। वो गली कुछ और तरह से थी कि शुरू से तो वो गली खुली थी और वहां पर काफी लोग होते थे, लेकिन जैसे जैसे हम गली के अंदर जाते हैं तो वो गली तंग हो जाती थी और वहां पर लोग भी कम होते थे। उस टाइम मेरी उम्र 12 या 13 साल होगी। मेरे चाचू ने मुझे सलवार दी थी जिस पर कोई काम करवाना था। तो मैंने उस गली में जाकर उस दुकान वाले से कहता हूँ कि काम करते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, थोड़ा देर लगेगी, आप यहाँ पर बैठ जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, आप ये काम कर दो। तो उसने कहा कि ठीक है और फिर मैं चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं वापस आया, उसे सलवार ली और वापस आने लगा। अदनान भाई, हम जैसे ही उस गली से निकलते थे तो वहां पर एक दरख्त था। मैं जैसे ही वहां से निकला तो मैंने क्या देखा कि उस दरख्त के नीचे पता नहीं अल्लाह की कौन सी मखलूक थी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो 8-9 फीट लंबी थी। और अल्लाह जानता है कि उसको देखकर मैं इतना खौफजदा हो गया कि मुझसे हिला तक नहीं गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उस टाइम मुझे आधी आयतुल कुर्सी आती थी और आधी नहीं आती थी। तो मुझे जितनी आयतुल कुर्सी आती थी, कलमे आते थे, वो सब कुछ मैं जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। और पता नहीं क्या हुआ कि वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक पीछे से कोई लड़की आती है। मैं नहीं जानता कि वो कौन थी। तो मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से भगाने लगी। तो मैं बेसाख्ता उसके साथ भागता जा रहा हूँ। वहां से हमारी दुकान तक का सफर 5 से 7 मिनट का होगा। तो जितना भी सफर था हम भाग कर करते हैं। तो हम बाहर आकर उस रोड पर जहां पर थोड़ी ट्रैफिक थी, रश था, वहां पर आकर सांस लेता है। तो मैं जैसे ही वहां से बाहर निकलने लगता हूँ, वो लड़की आहिस्ता हो जाती है और मुझसे कहती है कि तुम यहाँ से भागो। तो मैं आगे भागने लग जाता हूँ और जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो लड़की थी ही नहीं।
میرے ہاتھوں پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے. اس نے اتنی زور سے میرے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، اور وہ جو 8-9 فٹ کی چیز تھی، میں نہیں جانتا وہ کیا تھا کیا نہیں، مجھے بھی پتا نہیں تھا. تو جیسے ہی میں اپنے دکان پر گیا، میں نے چچا جان کو تو کچھ نہیں بتایا. وہاں پر جو لڑکے کام کرتے تھے وہ میرے دوست تھے. جب میں نے انہیں بتایا تو وہ میرا مذاق اڑانے لگے. میں نے سوچا کہ اگر میں کسی اور کو بتاؤں گا تو وہ بھی میرا مذاق اڑائے گا، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور چپ کر کے اپنا کام کرتا ہوں، اور اس بات کو میں ایسے ہی رفع دفع کر دیتا ہوں. اس ٹائم مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا، میں صرف 12-13 سال کا تھا، اس لیے کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا. تو میں جیسے ہی گھر جاتا ہوں، کھانا وغیرہ کھاتا ہوں، سونے کی کوشش کرتا ہوں، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. وہ چہرہ بار بار میرے آگے آ رہا تھا. یقین کرے عدنان بھائی کہ ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ رات کو میرے خواب میں آنے لگی، اور مجھے خواب میں آ کر کہتی تھی کہ اٹھو، اٹھ کر وہیں چلو جہاں سے تم بھاگے. وہ لڑکی بھی میرے خواب میں آتی جس نے مجھے وہاں سے ہاتھ پکڑ کر بھگایا تھا. اس نے اس 8-9 فٹ کی جو بھی چیز تھی اور یا خلائی مخلوق، اس سے کہا کہ یہ وہاں پر نہیں جائے گا، تم یہاں سے چلی جاؤ، اتنے تنگ مت کرو. وہ دونوں ہی میرے خواب میں آتی تھی. تو مجھے اپنے جسم میں درد محسوس ہونے لگتی ہے. مجھے بخار محسوس ہو رہا تھا. صبح جب میں اٹھتا ہوں تو بخار جسم درد کی وجہ سے میں دکان پر نہیں جا پاتا. تو گھر والوں کو لگا کہ نارمل بخار ہوگا، کیونکہ میں نے انہیں کچھ بتایا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ دوائی لینے کے لیے ہمارے ساتھ چلو. تو میں نے کہا کہ میرا ہلنے کا بھی دل نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ آپ محلے کے ہی کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کر میرے میڈیسن لے کر آ جائیں. تو وہاں چلے جاتے ہیں اور میں گھر میں اکیلا ہوتا ہوں، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی واش روم کے اندر نہا رہا ہے، کیونکہ نل کھلنے کی آواز آ رہی تھی. میں بہت زیادہ تھکا ہوا اور نڈھال محسوس کر رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، اور واش روم سے بھی نل میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. تو میں ڈرتے ڈرتے اٹھتا ہوں اور کچھ کلمات پڑھتے ہوئے واش روم کی طرف جاتا ہوں، اور دیکھتا ہوں تو اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن نل کھلا ہوتا ہے. تو میں وہ نل بند کرتے ہوں اور ہمارے واش روم کے ساتھ ہی واش بیسن لگا ہوتا ہے. میں جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتا ہوں تو میں واش بیسن کی طرف بڑھتا ہوں کہ میں منہ دھو لیتا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا سکون ملے گا، کیونکہ میرا سر بہت زیادہ درد کر رہا تھا. اور جیسے ہی میں منہ دھونے کے لیے نیچے جھانکتا ہوں تو پھر واپس اٹھتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، اسی سیم لباس میں وہی عورت. تو میں اتنا زیادہ ڈر جاتا ہوں کہ میں وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہوں. جب میں اٹھتا ہوں تو میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو واش بیسن کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور تم بے ہوشی میں بھی تڑپ رہے تھے. تو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا کہ شاید ایسے ہی میں بے ہوش ہو گیا. میں نہیں جانتا کہ ایسے کون سی چیز تھی جو مجھے بتانے سے روک رہی تھی. وہ سلسلہ رک نہیں رہا تھا کیونکہ میں کسی کو کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا. تو جیسی ہی رات ہوتی ہے، میری چارپائی دیوار کے بالکل ساتھ ہی، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دیوار میں سے کوئی ہاتھ آیا ہے جو مجھے پیچھے سے کھینچ رہا ہے. جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. تو میں شاید ڈر گیا اور میں دوسری طرف منہ کر کے سو گیا. وہ مخلوق تو پھر میرے خواب میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم نہیں بچو گے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو مارے جاؤ گے. اسی کے ساتھ وہ لڑکی بھی میرے خواب میں آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تم ڈرو مت، میں اللہ کی نیک روح ہوں، اور جو تمہیں بلا رہی ہے وہ بدبخت روح ہے. تو میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی. میں خواب سے بیدار ہو کر رونے لگ گیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا. میں سر نیچے کر کے رو رہا ہوتا ہوں. 5 منٹ گزرتے ہیں. 5 منٹ گزرنے کے بعد سر اوپر اٹھاتا ہوں تو وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے. وہ لڑکی مجھے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلاتی ہے. میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں. اس لڑکی نے کہا کہ میرے پاس آؤ.
मेरी बात सुनो। तो मैं उठकर उसके पास आता हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो वो मुझसे फिर से वही बात करती है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें उस औरत से बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तुम्हें जब भी डर लगे तो तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। उस लड़की से भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। मैं से कह रहा था कि तुम जाओ, मैं खुद ही बच जाऊँगा। वो कहती है मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी, लेकिन वो मखलूक तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो मैं फौरन से डर कर आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे आयतुल कुर्सी नहीं आ रही। मैं आधी आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, तो उसने मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सारी आयतुल कुर्सी पढ़कर सुनाई। तब भी मैं डर गया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं नेक जिन्नात में से हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उस लड़की ने मुझे अपने पास बिठाया और आधे घंटे के अंदर मुझे सारी आयतुल कुर्सी याद करा दी। वो आयतुल कुर्सी मुझे आज भी याद है। ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग बात थी कि किसी जिन्नात ने मुझे आयतुल कुर्सी याद करवाई है। तो मैंने जैसी आयतुल कुर्सी याद करने अपने ऊपर दम किया, तो वो जो दूसरी मखलूक थी वो हमारे गेट के पास खड़ी थी और कह रही थी कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो वहां से गायब हो जाती है। मैं सोच रहा था कि मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो सिर्फ इसको देखा था। फिर ये चीज़ मेरे पीछे क्यों पड़ी है? और फिर मैं मज़ीद बीमार होता गया। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे। मेरी नानी ने कहा कि तुम लोग इसे किसी बाबा के पास ले जाओ दम के लिए। तो जब मुझे एक बाबे के पास ले जाया गया, तो उसने मुझे दूर से देखते ही कहा कि तुम बचे हुए हो। तो मैं हैरान रह गया, इसे कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मेरे घर वालों ने पूछा तो इसने सारी बात बताई। इसने मुझसे कहा कि अगर तुम इस बात को सीरियस लेते तो तुम पहले ही बच जाते। अब मुश्किल तो है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा। तो इसने मुझ पर दम किया और कुछ आयात पढ़ने के लिए दी। इसने मुझे कहा कि तुम इन्हें याद करके रोज अपने ऊपर दम करना। मैं उन आयात को रोज पढ़ता था और अपने ऊपर दम करता था। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि मैं खुद पर दम करना भूल जाता हूँ। तब मैं अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे छत के ऊपर से कोई चीज गिरी है। दुकान का जो ऊपर वाला पोर्शन था, मैं उसमें अकेला था। हमारी जो दुकान है वो 3 मंजिल है और मेरे चाचू को अपने किसी दोस्त से बहुत ही सस्ते दामों में किराए पर मिली गई थी। अब मेरे चचा जान की अपनी जाती दुकान है। अल्लाह पाक इन्हें और तरक्की दे। एकदम से धम आवाज आती है तो मैं डर जाता हूँ कि वो आ गई है और मैं जोर जोर से उसे चीखने लग जाता हूँ। तो मेरे चचा जान जो नीचे थे वो भाग कर ऊपर आते। मैं आंखें बंद करके सिर्फ चीख रहा था, मैंने उसको देखा नहीं। मैं सिर्फ धम की आवाज से ही डर गया था। मैं पिछले एक हफ्ते से इतना शदीद डरा हुआ था। जब वो मुझे पूछते हैं तो मैं इन्हें बताता हूँ कि ऊपर से कोई चीज गिरी है। जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो मुझे जल्दी से बाबा के पास लेकर जाते हैं क्योंकि मैं चुप ही नहीं हो रहा था। और वो बाबा कहता है कि मैंने जो याद तुम्हें बताई थी तो वो दम करना भूल गए, जिसकी वजह से वो चीज फिर से तुम्हारे पास वापस आई है। वो तुम्हें मार कर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि जब तुमने इसे देखा था तो तुम वहीं खड़े रहे थे। अगर तुम फौरन भाग जाते तुम बच सकते थे और मखलूक तुम्हारे पीछे ना पड़ती। मगर तुमने वहां पर खड़े होकर देखने की कोशिश की और फिर वो जो भी चीज थी मेरे अंदर उसकी हाजिरी करवाई गई। वो जो दूसरी लड़की थी उसे भी हाजिर किया गया। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और फिर माँ बाप मुझे लेकर घर आ गए। और उस दिन के बाद से अब तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने अपने घर वालों से हिम्मत करके पूछा उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था। तो मेरे बाबा ने मुझे बताया कि जब तुम लेट गए थे और वो मखलूक तुम्हारे अंदर आई तो सबसे पहले उसने तुम्हें ऊपर ले जाकर जमीन पर नीचे फेंका। फिर वो तुम्हें खड़ा करती और तुम्हारे हाथों से तुम्हारे मुंह पर थप्पड़े मार देती और यही कहती कि मैं इसे मार दूंगी, इसे खत्म कर दूंगी। आप यकीन करेंगे मुझे
8 लोगों ने पकड़ा हुआ था, मगर मैं फिर भी खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जब बाबा ने इस मखलूक से पूछा कि तुम इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हो, तो इसने कहा कि जब ये वहां से निकला और इसने मुझे देखा, इसने मेरा मजाक उड़ाया, इसने मुझे गाली देने की कोशिश की, इसलिए मुझे इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं इसे कब का मार देना चाहती थी, लेकिन उस टाइम अल्लाह की तरफ से आई एक रूह ने इसे बचा लिया। और फिर वो जो दूसरी लड़की थी जिसने मुझे बचाया था, उसने बाबा से कहा कि मैं इस बुरी मखलूक को मारने की कोशिश करूंगी। और फिर वो दोनों मखलूकात मेरे जिस्म में आपस में लड़ रही थी। वो बाबा भी मुसलसल मेरे ऊपर पढ़ाई कर रहा था। फिर वो चीज उनसे भी कंट्रोल में नहीं हो रही थी। और फिर मेरे बाबा ने मुझे बताया कि इस टाइम 8-9 मौलाना बुलाए गए। उन्होंने पढ़ाई की। मैं बहुत ज्यादा तड़प रहा था। वो सब मेरे इर्द गिर्द दायरा बनाकर पढ़ाई कर रहे थे। फिर मैं एकदम से बेहोश हो जाता हूँ। तो मेरे बाबा डर जाते हैं और वो मौलाना से पूछते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। वो कहते हैं कि वो जो बुरा जिन था उसे इसके जिस्म में भी मार दिया गया है। मुझे 3 दिन के बाद होश आया था और तब से अब तक मेरे साथ कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। तो ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आएंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ही कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।